ito, bumili ako ng yellow pin. Yung ulo, sisigang ko. Bali, tatlong ulo yan. Tapos, yung iba guys, ipiprito ko na lang. Yan. Guys. Ayan guys, nagpapakulo na ako ng kamatis, sibuyas. Hindi pa yung siling haba. Yan, papakulo natin yan. May timpla na rin yan guys. Ilagay natin dyan yung puno ng yellow pin. Yan yung ulamin natin gabi. So ayan guys, piniprito ko na yung yellow pin. Yan, ganyan lang siya kayo slice. Yan, madami yan guys. Tatlong malalaking yellow pin. Yan. Yan. Habang nagpapakulo ako dito. Yan, pakulo na yan guys. Yan. So ayan guys, nilagay na natin yung tatlong ulo na yellow pin. Kasi kumukulo na yung ating sabaw. Yan. Yan natin ang lasa. Pakuloyin muna natin. Yan. So yan guys, nilagyan natin ng sampalok powder. Yan, lagyan din natin siya ng pechay. Para may gulay yung ating sinigang na yellow pin. Ulo lang natin. Ulo lang yung ating isisigang. Yan. Kasi masarap yung sinigang. Para may sabaw. Yan, malapit na yan maluto. Pagkakulo yan guys. Luto na rin yan. Templado na yan. Yan. Yan, kumukulo. Ng gulay na lang ang ating lulutuin dyan guys. Ano? Bago na gagawin yung ano? Okay. Bago na gagawin. Ito na piniprito ko. Piniprito ko guys. Kailangan maprito siya gawa ng maduduro yung pag binaliktad. Yan, madami kasi yan. So, ayan guys. Okay na yung ating ulam. Ito yung ating finished product. Sinigang na yellow pin. Ulo lang guys ating sasigang. Yan. Okay guys. At ito guys, paluto na rin yung ating pinipritong yellow pin. Yan lang guys. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.